पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान भितर तृतीय थर पर शांति आलोचना विफल थर थर कर तीन थर विफल विफल कहीं उभय पक्ष उभय जिद्रे रोच पाकिस्तान भितर गृह युद्ध चली सेपटे तालिबान सह शांति आलोचना विफल हो भारत एपत्र नोटाम जारी करी चारिपटर आकाश सीमा को पाकिस्तान सील कर दे रशिया अफगानिस्तान सह मिसिक पाकिस्तान को केमती ध्वंस करहब पाकिस्तान को केमती चारिपटर घेराबंदी करहब ए व्यवस्था करुच एवं गोटे पर गोटे राष्ट्र पाकिस्तान हाथ छाड़ुंट चाइना तार पैसा फेरना कतार तार पैसा फेरना गोटे पर गोटे बृहत कंपनी पाकिस्तान ताला बंद करके पलि जाउछंती पाकिस्तान स्थिति एमिति ना ताकू तार धर्मपिता अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उद्धार करि परिबो कि नाही एवं पाकिस्तान आर्थिक अवस्था पाकिस्तान सामरिक अवस्था पाकिस्तान भौगोलिक अवस्था आगामी दिन में कौन हम ए विषय सविशेष जानवाई देखु तेरे छवण मु विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान भितर शांति वार्ता चलता ए शांति वार्ता आलोचना कतार मध्यस्थी करुला तुर्की सहायता करुला थरे नुहे दुई थर नुहे तीन तीन थर शांति आलोचना विफल एवं ये विफल होवार कारण होची उभय देश दाबी छाड़ुना पाकिस्तान कहूची टीटीपी को तुमे आतंकवादी करिकी पाकिस्तान सैन्य मान को हत्या करुच अफगानिस्तान कहूँ टीटीपी तो तुम लोक तुम देश भितर रही मुख्यालय खैबर पख्तून जोटा कि तुमर गोटे प्रदेश तुम्हें शासन कर तुम्हें हूँ आतंकवादी मान स्रष्टा तुम्हें हूँ बाप माँ तुम्हें पैसा दि आम पाखे कौन आस एवं तुम्हें बंद कर अफगानिस्तान समान भाषा पाकिस्तान को तुम्हें आतंकवादी मान को बंद कर एवं आतंकवादी मान को पैसा दवा बंद कर खाली अफगानिस्तान नुहे भारत नुहे समग्र विश्व आतंकवादी खाली हो पाकिस्तान सहायता बंद कर दो एवं सीमा विवाद जो लगी डोरांड लाइन को पाकिस्तान कौन तुम मानि यहाँ बहुत दिन कथा बहुत दिन साइलेंट देखता बर्तमान तुम भारत सह मिसिकी भारत कथा अनुसार एवं तुम डोरांड लाइन आगू को आस मानुन आम कथा कारण वर्षे आगुरी कहते डोरांड लाइन आमर भारत सह गोटे वर्ष तुम संपर्क स्थिर है तुम बर्तमान डोरांड लाइन पार कर अफगानिस्तान कहे डोरांड फ्रंट किसी नहीं यहाँ हूँ गोटे काल्पनिक रेखा था इंग्रेज मैंने दुई आड़े शासन करुले गोटे काल्पनिक रेखा करमें स्वतंत्र हेलु आमर भाषाभाषी तुम पंजाब सिंधु अंचल पर्यंत ताकू आमको दियो छाड़ी पड़ा एठू आमे गोटे मैप दौचु मानचित्र दौचु मानचित्र अनुसार जगह खाली कर नन युद्ध अवस्था एमती अच्छी एवं जो मैपटा आम आपन को देखु ये मैप को लेकिन पाकिस्तान भारी रिएक्ट कर ये मैप तो अफगानिस्तान आइडिया नुहे ये तो जय श्रीराम आइडिया वंदे मातरम आइडिया ये भारत पशिगला भारत अफगानिस्तान को व्यवहार कर पाकिस्तान विरुद्ध मानिबा को नाराज इटू रागी गले प्रतिरक्षा मंत्री जो अच्छा ख्वाजा हासिफ मीडिया को आसिले कहले भारी मीडिया प्रेमी से कौन कहले शुणुना is the crossing, the border crossing of the Taliban from Afghanistan. They have hideouts over there. They have their training camps over there, and they have the backing of the Kabul government. A few weeks, the number of Taliban who crossed over into Pakistan to create some situation for us and terrorist attacks or otherwise, the number of Taliban killed by Pakistan armed forces, most of them were Afghans. They were not Pakistani. ख्वाजा आसिफ को कथा अनुसार आम चतुर्थ थर बसबुनि कि भितर भारी डर या तालिबान आसवे पुणी पिटे मारे हाणीदेवे आम सैन्य मान को लंगाल करेंगे ड्रेस को 10 टंकार बिकिबे आमर पुणी जहाँ 60टा पोस्ट जो नहीं सीमार पुणी आहरी 1000 रु 950टा अच्छी काड़े नहीं भितर भितर बारे मुह मारी भितर सन्निपात मुह पूरा ताकत सहकार कथबार्ता कर आमर समय नहीं आम आलोचना करूनी एथर जवाब दवा
আফগানিস্তান କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କହୁଛି ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଆମର ଅତ୍ୟାଧିକ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା, ସେ ଡରାଉନି। ଆମେ ଋଷିଆକୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଯେ କହୁଛି ପୃଥିବୀକୁ 150 ଥର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ଆମେରିକା, କାନ ଧରିକି ଉଠା ବସା ହେଇକି ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପାରେନି, ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକମଙ୍ଗା ଖାଇବାକୁ ପାଉନ, ବାରଦ୍ୱାର ହେଉଛ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଲାଗି, ତୁମକୁ କ'ଣ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯେଉଁଟା ଭାରତ କହୁଛି ମେପ୍ ମାନଚିତ୍ର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦା କରିଦିଆଯିବ। ଆଉ ନା ଦେହ ଥିବ ନା ରୋଗ ହେବ। ତ ଉଭୟ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ଏଇଆ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତ ସେଠି ବଞ୍ଜାରା ଦେଶ, ସେଠି ରୁଟି ହେଉନାହିଁ, ସେଠି ଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଭାରତ ସେଠି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଠି ସିଡ୍ସ ତିଆରି କରୁଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ତା ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର କଲାଣି। ସେଠି ଜଳବାୟୁକୁ ଅନେଇକି ବିହନ ତିଆରି କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବନେଇକି ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ। ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମେରିକା କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ୟାକୁ ନେଇକରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେପଟରେ ଋଷିଆ ଗୋଟେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଋଷିଆ ହଷ୍ଟ ତାଲିବାନ। ଏବଂ ସେଠି ପାକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାଣି ଋଷିଆ, ତାଲିବାନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲାଣି। ଏବଂ ଏପଟରେ ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ, ଭାରତ କ'ଣ କରୁଛି? ଭାରତ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ହସୁଛି, ପାକିସ୍ତାନର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ତାକୁ ହସ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ଦେଶଟା କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ହେବ ସେ ଦେଶରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ତାର ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟର ଆକାଶ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି, ନୋଟାମ ଜାରି କରିଛି। ଆଉ ଆକାଶ ପଥ ସିଲ୍। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମେରିକାର 1200 ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁନାହିଁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଜାହାଜ। ତା କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜାରି ହେଇଛି, ପଇସା ନାହିଁ, ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି, ବହୁ ଏୟାରୱେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି ତାଙ୍କର ଏରୋପ୍ଲେନ୍କୁ, ଚାଲୁନି। ସେ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଅଛି। ବାପାର ଅଛି, ପୁଅ ପାକିସ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେରିକା କଥା ଟିକେ କହିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବଂ ସେପଟରେ ଖାଇବର ପାଖତୁନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ୟାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଏପଟରେ ପିଓକେ କହୁଛୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବୁ। ଦେଶ ଭିତରେ ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଭାରତ ଯେକୌଣସି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଠିକ୍ ଏହାରି ଭିତରେ 27ତମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବ, ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେଇଛି। ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତ ଏମିତି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଅଛି, ସେଠି ସୈନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମାନେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି ମୁଖିଆ। ୟାକୁ ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମୁନିର ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି ଶରିଫପୁରୀ। ବାବୁ ଦେଖ ଶହବାଜ ଶରିଫ, ତମେ ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଜିଆଉଲ ହକ୍ ମରିଗଲେ ଯେମିତିକା ସେମିତି, ଆଉ ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ବାନ୍ଧିବି, ଭାଇ ଭଳିଆ ବିଦେଶରେ ରହିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆସିର ମୁନିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇବେ, ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ସେ ବରଖାସ୍ତ କରିବେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ଆଉ ରହିବନି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। ଏବଂ ସେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜୀବନ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇକି ରହିବେ। ତ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ହିଂସା ଚାଲିଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଡ଼ ମାରୁଛି, ଏପଟରୁ ଭାରତ ମାଡ଼ ମାରୁଛି, ସେପଟରୁ ଅନ୍ତର ଟିଟିପି ମାରୁଛି, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ମାରୁଛି, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ସିଏ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରି ତାର ବେଡ଼ିଂ ବସ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇଲାଣି। ଆଉ ବାବା ଯାହା ରେଟ୍ ରହିଲା ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାମ୍ବଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଶାଖା ଖୋଲିଥିଲେ ସବୁ ପଳେଇଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଭୂମି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବଡ଼ ଭାଇ ହେବ ଇଏ। ସେଟା କିଛି ହିଁ ହେବନି, କାରଣ ତ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଭାରତ, ଚାଷ ଆଉ ହେବନି, କମ୍ପାନୀ ପଳେଇଲାଣି, କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେବନି, କରିବ କ'ଣ ସେ ଦେଶ? ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁ କତ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି, ସେ କତ୍ତରର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ କତ୍ତର ସରକାର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ವಾಪସ୍ କରି ନେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଦେବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଚାଇନା ବଡ଼ ମହାଶକ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ବଗ୍ରାମକୁ ନେବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ନେଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ ଋଣ ଦେଇକି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେବ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କରିଦେବ।
उठ कहले उठिए बस कहले बसवे सी टंका उठिक नहीं पड़ेगा जहाँ गला मोर जहाँ करोड़ करोड़ टंका गला गला आउ ना पाकिस्तान जो कारण यार ठीक ठिकाना के अमेरिका को कहने धर्म के धर्म माँ कहले चाइना को राम रावण कौन गोटे जगह हो पारे सी भी पड़ेगा एवं सेठी एपटे अफगानिस्तान कौन बागाम तुम किए नब आम देश यहाँ आम सार्वभौमिक देश आम सार्वभौमत्व प्रश्न आसला आम पाकिस्तान को छाड़ू रशियार सहायता अच्छी भारत ठीक समय आसिक कहला जे बाबू देख आम अफगानिस्तान पछर ठिया अफगानिस्तान सार्वभौमत्व यदि किए प्रश्न आने सार्वभौमत्व पर यदि किए आक्रमण करे ताले आम जवाब देवु जवाब कूटनीतिक स्तर हो पारे सामरिक क्षेत्र हो पारे किंतु बाहरी भारत एवं रशिया तो उड़े देवाई बाहर पाकिस्तान तार कारण हूँ पाकिस्तान अमेरिका को आनी बसाऊ भविष्य रशिया पाकिस्तान ही विपद हो भविष्य चाइना ही पाकिस्तान विपद हो पाकिस्तान कारण ये अमेरिका को से पोषाऊँ से कथा प्रकाश है अमेरिकार 170 जो अच्छी परमाणु अस्त्र या चाबी अमेरिका पाखे अमेरिका इन्वेस्टमेंट रे परमाणु अस्त्र तैयारी कर तो चारिपटर थी महाशक्ति मान बर्तमान पाकिस्तान घेर को लगी ये चारिपट महाशक्ति बर्तमान साहस सेपटे लड़ुची अफगानिस्तान तालिबान एवं भारत ठीक समय भारत सरकार प्रतिरक्षा मंत्री कहते जे बहुत जल्दी पाकिस्तान पृथ्वीर मानचित्र लिभिज आप बुझंतु भारतर प्रतिरक्षा मंत्री भारत सरकार कहूथवा मंतव्य केते गुरुत्वपूर्ण एवं पाकिस्तान जे कहूची जे भारत अफगानिस्तान माटी को पाकिस्तान विरुद्ध लगे एवं से जो मे प्रकाश करुच्ची मानचित्र ग्रेटर अफगानिस्तान यहाँ भारतर प्रस्तुति कर भारत कारण सीमा रे पाकिस्तान भारत को अशांति रखुची भारत हुए तो चिंता करे यदि पाकिस्तान को पश्चिम सीमा रे समान अवस्था पकई दि जाए ताल से कौटिक जीव भिकारी सेठिकी जीव अफगानिस्तान लड़ाई ना एठिक आसो यदि आभंतरणीय विस्फोरण कर दिया जाए सामरिक विस्फोरण कर दिया जाए गृहयुद्ध कर दिया जाए ताले गृहयुद्ध को निपटेब ना भारत संगे विरोध करने आसो यही सब स्थिति को देखुंट दुनिया देखुची पाकिस्तान अभियोग सत कि मिछ प्रिय दर्शक आपण मैंने अनुभव करूँ जो पाकिस्तान कौन भारत ये सब करुच्ची यहाँ केते दूर सत कि मिछ आपण मूल्यवान कमेंट जरिए जनइबे आदि एक सत भारत ठीक करुच्ची कि ना एक निजर मंतव्य रखिए प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार।